आपने सुबह नहार में यानी कि कुछ खाए बिना 7 दिन बताए गए इस अमल को करना है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतनी ज्यादा दौलत अता फरमा देंगे, आपके घर में माल दौलत रिज्क रखने की जगह ना बचेगी। दाता अली हजवेरी का इस अमल के बारे में कहना था कि इस अमल को कर लेने से इतनी दौलत मिल जाती है, अगर कुएं में फेंकना शुरू हो जाओगे तो कुआं तो भर जाएगा लेकिन दौलत खत्म ना होगी। बस अमल को पूरे तवक्कल और यकीन के साथ कर लो। आज की इस वीडियो में यही खास अमल आप बहन भाइयों को बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े आप वज़ाइफ फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज मैं आपको जो अमल बताने लगा हूँ ये सदियों पुराना अमल है, लेकिन आज तक जिसने भी इस अमल को पूरे यकीन और तवक्कल से कर लिया है, यकीन मानिए वो जिंदगी में कभी दोबारा दौलत और माल और पैसे से महरूम नहीं हुआ। ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी में माल और दौलत से खेला है बल्कि उसकी 7 नस्लों तक कभी भी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं आई, क्योंकि ये अमल मुस्तनद अमल है, करने में आसान अमल है, वजन में उतना ही भारी है। फिर चाहे रिज़्क में तंगी हो, बेबरकती हो, तंग दस्ती हो या फिर किसी भी किस्म की कोई बंदिश हुई हो, आपके घर में दौलत और पैसा आता ना हो, इस अमल को कर लेने के बाद हर किस्म का मसला, हर किस्म की परेशानी, रिज़्क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है। ये 10वीं सदी के आखिरी दिनों की बात है। दाता अली हजवेरी अफगानिस्तान से लाहौर हिजरत करके आ चुके थे। एक दिन दाता हजवेरी लाहौर की गलियों से गुजरे जा रहे थे। आपके साथ आपके चंद शागिर्द भी मौजूद थे। आप देखते हैं कि आटे की चक्की के सामने एक बेहद गरीब खड़ा है। वो शख्स चक्की के मालिक से फरियाद कर रहा है, आज के दिन का मुझे आटा दे दे क्योंकि मेरे बच्चे भूखे घर पड़े हैं। मेरे बीवी बच्चों ने कई दिनों से ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। पर अगर आज भी उन्हें खाना ना मिला तो हो सकता है कि वो जिंदा ना रह पाए। बस मुझे आज के दिन का आटा दे दे, कल मैं कुछ भी करके तुम्हारे जितने पैसे हैं वो चुकता कर दूंगा। पहले तो वो चक्की का मालिक ना कर देता है, फिर शायद उसके दिल में खौफे खुदा आ जाता है तो वो उस गरीब शख्स को कहता है कि आज आटा ले जाओ, कल से मैं तुम्हें आटा नहीं दूंगा, पहले ही तुम्हारा उधार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज के दिन का आटा ले जाओ, कल से मैं तुम्हें किसी भी सूरत में आटा नहीं दूंगा। जिसके बाद वो गरीब शख्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, चक्की से आटा लेता है और भागता भागता अपने घर जाता है। उसके बाद दाता अली हजवेरी भी उस शख्स के लिए दुआ करते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो शख्स दाता अली हजवेरी को नजर आता है। वो बहुत परेशान होता है। आप उसे आवाज देकर बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। वो शख्स दाता अली हजवेरी को बताता है कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे कई दिन हो गए हैं कोई भी काम नहीं मिला, कोई भी मुझे मजदूरी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मेरे घर में खाने के लिए आटा तक मौजूद नहीं। कल तो मैंने किसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन आज लगता है कि फिर से मेरे बीवी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। इसके बाद वो शख्स आंसुओं में डूब जाता है। इसके बाद दाता अली हजवेरी उस शख्स को कहते हैं कि घबराओ नहीं, अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखो और मैं तुम्हें एक अमल बताने लगा हूँ, इसे 7 दिन बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लेना। तुम्हारे रिज्क के, पैसे के जो मसाइल हैं वो तमाम खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर से तंग दस्ती, गुर्बत ऐसे खत्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। वो शख्स ऐसा ही करता है। कुछ अरसे बाद वो शख्स दोबारा दाता अली हजवेरी को मिलता है, लेकिन इस बार उसका हुलिया ही कुछ अलग होता है। जैसे ही उस शख्स को दाता अली हजवेरी नजर आते हैं वो आपके हाथ पकड़ लेता है और रोना शुरू कर देता है और आपके हाथों को चूमने लगता है और रोते रोते कहता है कि मैं इतना गरीब होता था, मेरे बीवी बच्चों को कई कई दिन फाके से गुजारना पड़ते थे, लेकिन आपके बताए हुए अमल को कर लेने के बाद आज मेरे पास इतनी दौलत है, इतना रुपया पैसा है कि मैं गरीबों में, गरीब रिश्तेदारों में, जरूरतमंदों में बांटता फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे
گھر سے دولت و پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، یہ عمل اتنا بابرکت اور طاقت والا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر بے شک چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن یہ بہت طاقتور سورہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً ہر آدمی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ بس آپ نے 7 دن لگاتار سورہ کوثر کو اس طریقہ کار سے پڑھ لینا ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، رزق، دولت، ایسے کے جو بھی مسئلے ہیں، یا پھر کوئی اور بھی مسئلہ ہے، تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو جائے گی، اتنی دولت و پیسہ آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ معزز سامعین، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ سورہ کوثر کے اس عمل کو آپ نے لگاتار 7 دن کرنا ہے۔ آپ نے صبح جیسے ہی اٹھنا ہے، نہ تو آپ نے کچھ کھانا ہے، نہ تو آپ نے کچھ پینا ہے۔ صبح اٹھتے وقت ہی سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بنا وضو کے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بزرگان کا کہنا ہے کہ اگر باوضو ہو کر اس عمل کو کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 بار یا پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اگر ٹائم کی قلت ہے تو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 141 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کو آپ آسانی سے 141 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 141 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کو سوچنا ہے، اپنے تصور میں لانا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق کو پیسہ نہیں آتا، آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کا کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا، یا پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ نے دل میں سوچ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام جب آپ 101 بار پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے جتنی مرتبہ پہلے درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پورے سچے دل سے اللہ رب العزت سے فریاد کرنی ہے کہ میرے مولا میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ دولت مانگنا چاہتے ہیں تو دولت کے لیے سوال کریں، رزق کی پریشانی ہے تو رزق کا سوال کریں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے لگاتار 7 دن اس عمل کو کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں میں ہی آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ سامعین، سورہ کوثر بہت ہی طاقتور اور مجرب، سامعین سورہ کوثر بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس سورت کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل کیا تھا۔